Bakuzi bibiganiro byica kuri Indundi TV ndabaramusa nongera kandi ngabaha namwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba kwama tubazanira amakuru atandukanye cyane cyane y'inkino kubakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarezi abarongozi n'abandi batandukanye nkuko mubizi rero uno munsi niho umugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba wari waramuse ukina urukino rwa kivandimwe n'umugwi nserukiragihugu wa Tanzania Taifa Stars umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba ukaba wirahiye washoboye kwirahira umugwi wa Tanzania Taifa Stars igisindo kimwe kubusa igisindo cyasindwe na Nibazongiza Saido ku munota wa 85 igisindo cyatumye uburundi butahukana insinzi umugenzi wacu rero Arsene Bucuti akaba yashoboye kwerekeza hariya i Dar es Salaam kugira ashobore kuduha amakuru atandukanye akaba yashoboye kuvugana n'abakinyi aho twovuga nk'umukinyi Saido Nibazongiza nawe nyene yashoboye gushikiriza ico bacatumye umugwi serukiragihugu inama mu rugamba usinda Tanzania tumumvirize. Ego Nibazongiza Saido watsinze igisindo waheruka gutsinda igihe ari mu ntamba mu rugamba itsindo biri muri Maurice bakiriye gutsinda ntsinzi wahaye Burundi. Nibaza ko ni intsinzi y'abarundi bose kigiye nini twashimiye ko natwasinze kuko nicyo cyatuzanye ngaha kandi wabonye ko abakinyi bose bitanze kabisa ku buryo bose bashobora dushima Imana ko yadufashije ku nk'intsinzi ko twari tunyotewe intsinzi igihe kinini kabisa. Muri Mauritania ni mu minsi mikenya gusa ababwika abarundi nibaza ko babonye ko tutegura nibaza ko Imana ibishatse zobashimisha kuko abarongozi bariko badufata umugongo kandi bariko baduha motivation iyo tutaronka kera kuva kera nibaza ko tuzakugira ibintu byiza Imana ibishatse imbere. Merci aussi. Inyuma ya Saido Nibazongiza Kizigenza w'umugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba Saido Berahino nawe nyene yashoboye gushikiriza ibitarike aho yashoboye gushimira cyane kubona bano bakinyi batatu b'umugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba Saido Nibazongiza hamwe na nimubona America Dugo tutibagiye na Steven Zigamasabo igaruka ryabo ryagize ikintu kinini rifashije umugwi serukiragihugu w'intamba mu rugamba nawe nyene tumwumvirize. Tulifurahi tulicheza bien, tulikuwa na game plan, tulikuja hapa na jure wa loko wakaonesha kalite yao. So overall najua kama wa Burundi nyumbani wanafurahi sana na hii victory kwa yao. Na hii ilikuwa match ya preparation ajili mu November tuko na match nyingine. Unaandaje match ya Mauritania? Hivi itatupa confidence tutaenda Mauritania tutaisei kitu chote tupate 6 points. Wewe kama nahoda kuona wenzako wamerudi ulisema unaweza sema nini kuona Saida amerudi Steve wakina Kadogo kuna timu wamechangia? Kwanza leo uliona experience wajuere wa experience walirudia na ukaiona experience. So tunafurahi gisi walirudia na captain wetu wa zamani alirudia na kafunga goli. Uwundi mukinyi nawe nyene yashoboye gushikiriza umukinyi mushasha Nzeyimana Philippe nawe nyene akaba yashikirije amajambo atari make inyuma y'urukino mukamuzi neza yuko Nzeyimana Philippe n'ubwambere akinyira umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba tumumvirize nawe nyene. It's your first time you play for Burundi. How do you feel? I feel good. It was a great experience, hot though, but it was nice and a victory. Can you tell us about the game? Yeah, the game, I think it was hard, physical. They pushed us in the first half, but we got back and the red card, then we took over and got the goal. To play with Samat is a big deal for you. Yeah, it's quite a big deal. I mean, he's played in the Premier League, so he's a big guy, physical, so it's a dream come true to play with big players. Thank you very much. Would I come say thank you? You're welcome. Inyuma yabo twashoboye ku Arsene Bucuti yashoboye kuyaga n'umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu wa Tanzania Taifa Stars akaba ari umurundi Etienne Ndayiragije nawe nyene tumwumvirize. Kupata ushindi wao wanajua plani walikuwa nayo nimefanikiwa au sijui kiasi gani, lakini kwa upande wangu wametupa challenge ambayo nilikuwa nahitaji kuona ukiwa na timu ambayo iko offensive nijue tuta counter vipi tutafanya vipi. Kwa hiyo nimeona wapi tumeishia na wapi tutaongezea. Kinogwiza na vakaro rukino warufise ritme nziza na nitegiye kubona ikipe yataka cyane kuntu nshobora kuyidefenda nayo nkagira counter attack. Ndashima Imana ko uko na hari kintu nabonye ko bitangamo umuco mwiza ko ndizera ko kuko imbere
za gutera imbere sana. La kwanza ni hilo la tuko na tatizo ya kufocus kwenda sana mgoli, kuforce kulazimisha kwenda mgoli. Hasa kwa in shooting, nikiangalia kipindi cha kwanza nadhani tunaweza kuwa tulikuwa juu zaidi possession kama sijidanganyi, lakini ukiangalia shoot on target tuna moja. Kwa hiyo na nafasi zipo za kupiga au za kulazimisha. Nadhani ndio kitu ambacho tunahitaji kutumika hiko, lakini kwa kiufundi ukiona timu inaweza kufika pale kufanya hayo, kuna kazi imefanyika huku nyuma, na imani kwa tukiendelea tena push tutakuwa na bora zaidi. Kwanza na kurekilia, sijasema nimeridhika. Nimesema nimeona picha ya kile ambao nahitaji kuongezea kupata huko mbele. Hakijakuwa kile ambao nahitaji. Sijaridhika. Afu na nikikurudisha nyuma, umesikia neno amesema mwenzako, alisema pole kwa matokeo. Hiyo wewe unaongelea ni matokeo. Kwa hiyo tumekosa matokeo, lakini kuna ile katika kucheza, kwa hiyo tunaenda kulifanyia kazi na hili na hilo tufikie kwa hiyo level ya matokeo. Asante sana. Nikisikia neno kama hiyo kwanza inanifariji kuona kwa wanasema kwa tunakosa katika kumalizia. Maana huko nyuma mpaka kufika kumalizia kuna kazi imefanywa, tunahitaji kuendelea kwanza hilo ili tufike zaidi. Kama jinsi nimeongea, tuko na tatizo la shoot ya kutafuta kupiga mgoli, kulazimisha, kwa sababu kuna timu zinarudi zinajiorganize defensively. Kama jinsi nilisema nasema najua Burundi ni timu ambayo iko well organized. Nahitaji kuona tukicheza against hiyo challenge tutakuwa vipi. Hayo na imani kwa huko mbele tukiongea na uongozi tupate muda mwingi at least kwa tunapana kile ambacho tunahitaji kwa hawa vijana wetu ili tukimbie. Eka na Jimmy Ndayizeye asanzwe amenyereza umugwi nserukiragihugu w'inamba mu rugamba yagize ico ashikiriza inyuma y'urukino nawe nyene twomumviriza. Yes, coach Jimmy Ndayizeye, bado dakika 90 nimepata ushindi goli 1-0. Kiufundi pengine ungefafanulia waandishi wa habari kile ambacho kinatokezea uwanjani. Karibu. Kiufundi kitu chenye naweza kusema tukikuwa, nashukuru wachezaji wangu jinsi wameweza kucheza toka mwanzo wa machi mpaka machi ishi. Ni machi naweza sema kama ilikuwa vizuri. Ukitizama kipindi cha pili unaona kama Tanzania ilikuwa juu yetu kidogo, wameweza kufika karibu ya goli yetu mara mingi ila wakufanikiwa waweze kufunga. Ila tumetizama vitu yenyewe imekuwa mnakosa katika kipindi cha kwanza, tukajitahidi kugeuza. Unaona kama katika kipindi cha pili tuliweza kufika karibu ya goli ya Tanzania mara mingi na tukaweza tukapata bao. Naweza sema kama ni ushindi, naweza sema tulikuwa nao shida sana. Tanzania ilikuwa inamaliza masiku mingi na kufunga Burundi. Tunashukuru kwa ushindi wa leo. Jimmy Ndayizeye umenyereza Burundi bakikora mu itsinda y'igisindo kimwe gusa mahepa kunyereza muri 2015 mwatire gutsinda biga yakuye. Ni itsinda novuga yuko twakiriye neza cyane. Turavye muri rusange urabona ko urukino ruteye igomwe kuva mu ntango gushika urukino rurangire. Babonye yuko Tanzania novuga nko mu gice cya mbere yashoboye gukina neza, irashikana hafi y'igoli ryacu, ariko twagerageje kuhindura mu gice cya kabiri, turaronka uburyo butari buke bwo gutsinda, turashobora kuronka n'igitsindo. Ndashimiye abakinyi banje ingene bashoboye kwitwara kuva mu ntango gushika urukino rurangire. Nkuko byari bimaze imisi imeze, Tanzania yari imaze imisi itsinda ekipe y'u Burundi, ariko murabona yuko no musi dushoboye kwitsinda. Ndashimiye abakinyi banje ingene bashoboye kwitwara kuri no match. Ndio kisi tulicheza na Tanzania. Waza Tanzania kwanza, kitu cha kwanza naweza sema kama ni wandugu. Timu mingi zenye sio kidogo zimeweza kutomba mechi ya kirafiki, ila tumesema acha tucheze na Tanzania. Tunacheza nayo katika mashirikisho la kutafuta tiketi ya kwenda kombe la dunia, wakatutoa. Tukasema acha tutizame vitu wenyewe vimekosa kwa ile mechi, tuweze kutizama kama kwa hii mechi inaweza wezekana. Tanzania ina wachezaji wazuri, ni ekipe iko na bajere wazuri, kama Samantha ni mchezaji mzuri. Hiyo naweza sema kama ni vitu yenyewe vitusaidia tuweze kuangalia katika mechi tuko tunatayarisha za mwezi wa 11 kama tunaweza tukajitahidi tutafanya vizuri. Hadisi nimevisema, unaona kama kipindi cha kwanza Tanzania imefika karibu ya goli yetu mara mingi, wakapata uwezo wa kupiga mgoli ila hawakuweza kupiga mgoli katika golini mwetu. Ila tumejitahidi kuangalia kitu gani kilikuwa kinakosa katika kipindi cha kwanza, ndio tukakosoa pale. Unaona kama kipindi cha pili tumecheza vizuri na tukaweza kupata bao moja. Naweza sema
ni vitu wenyewe tumekuwa tumeshatayarisha. Tanzania ni timu yenyewe tunayua, nimekuwa nimejitahidi kutizama machi zao mbili zenyewe wanachezea Bujumbura, nyingine hapa nyumbani, tukajitahidi kukosoa, na nashukuru wachezaji wangu kisi wamecheza tukaweza kupata hiyo ushindi wa leo. Coach, wachezaji wawili kutoka Tanzania, Steven Zigamasabo na Bigimana Prince, kwa mechi ya leo unawazungumzia? Kitu cha kwanza tunaweza sema ni wachezaji wazuri, wako na experience, ni wachezaji tunajua. Na katika kikosi cha Burundi unaona kama palikuwa ndani wachezaji watatu wa hapa Tanzania na wengine wanafika kama 9 wametoka Burundi. Mkosi wenyewe inaisha, mko mnaona kama mara mingi kuna kutana katika wachezaji 20 wenyewe tunaleta hapa, wote ni wa professional. Tumejitahidi kushika wachezaji tuwapatie chance wa nyumbani na hapa karibu nyumbani. Mliona kama tulitia Steve na mjua ni mchezaji entraîner angali mdogo sana, iko na tekniki, iko na nini, na wale ni wachezaji wazuri. Mliona na jinsi leo wameweza kucheza mechi ya leo. Reka ndabashimire rero mwese mwashoboye kudukurikirana muri beshi, ndetse nkaboneraho na kagyo ko kubifuriza umunsi mwiza. Kurindi sango, ciao ciao.